airplanes took off from Aviano Air Base in Italy, and according to NATO, they successfully bombed the oil refinery near Belgrade. A few anti-aircraft missiles have been fired from the ground, but all positions were destroyed during the first attack, according to NATO. Now, the next attack we expect in about half an hour, and for the first time, sources tell us that NATO are going to be using F-117 Nighthawk stealth fighters. Now, they're armed with laser-guided missiles, and as you can see in these shots made by AWACS reconnaissance planes, the positions of anti-aircraft defenses around Sad je bilo dosta. Dušice! Ljubiša? Dušice! Taco! Brzo! Ujko, šta se dešava? Pa ću im naninu je. Ujko, nema da psuješ jačeg od sebe. Ma ko je jači je? Ljubiša, gde je nosiš? Ljubiša, šta se dešava? Ko si nas izveo na terrasu? Šta ti je ovo? Slušaj, nemoj mnogo da mi sereš, nego skidaj ti Radu. Brzo, ajde! Pomozi mami, ajde! Ujko, gde su leševi? Kakvi leševi, bre, sine, idi skidaj ti Radu, ajde! Ujko, šta ti ispod ove cirade? Uskoro ćeš da vidiš, sine, brzo, ajde, skidaj! Ljubiša! A? Ljubiša, jesi ti normalan? Vidi kako je. Kao lutka. SH-350. Mis SSSR-a. Dakle ti ovo? Dao sam Rumunima 2 nova Mercedesa za nju. I šta ćeš s tim? Tako šta ću? Pa da im se najebem lepo milosne majke, slušaj. Ujko, neću svajk. Hoću se. Ljubiša, je to bila neka eksplozija? Jeste, mama, srušili su komšinu kuću. Kog komšiju? Mi se sunce, tatina. Evo ga. Ljudi! Ljudi, evo ga! Koga si vidio, Ujko? Avaksa, sine! Avaksa! Ljubiša, nećeš valjda? Jebe milosne majke. Ljubiša, nemoj, molim te. Htjeli ste da slikate Dušicu, je li izbliza, a? Sad ću da vam je pokažem. Bežte! Bežte! Čekaj, još malo levo samo. Malo levo ko bogate molim. Tako. To je to. To je to. Slušajte sad. Alal, Vera, Ljubo, brate. Svaka meni čast.